আখ থেকে চিনি না তৈরি করে ইথানল তৈরি করতে গিয়ে চিনির বাজারে আগুন লেগে গেল। হু হু করে দাম বেড়ে যাচ্ছে চিনির। কেন্দ্র সরকারের এই ই-20 নীতিতে 20% ইথানল মেশানো পেট্রোল তৈরি করতে গিয়ে আখ থেকে সরাসরি চিনি ও রস ইথানল তৈরিতে চলে যাওয়ায় বাজারে চিনির যোগান কমে গেছে। এর ফলে ভারতে খুচরো চিনির দাম রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। কুইন্টাল প্রতি 5,350 টাকায় পৌঁছেছে চিনির দাম। तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ताकि हम जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब उस ज्यादातर को भेज देंगे, चीनी के लिए नहीं बचेगा। भारत में महामारी हो, पूरा भयानक कम महंगाई है भारत में, तो चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पे। কেন্দ্র সরকারের এই খাদ্য বনাম জ্বালানি নীতিতে দুই দিকেই লস হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের। এক তো পেট্রোলের 20% আখের রস থেকে তৈরি ইথানল মেশানোর ফলে গাড়ি ও 2 চাকার মোটরসাইকেলের মাইলেজ কমে গেছে। পিওর পেট্রোলে যে শক্তি ঘনত্ব থাকে 20% ইথানল মেশানোর কারণে সেই পেট্রোলের শক্তি ঘনত্ব কমে যায়, ফলে 2 থেকে 6% পর্যন্ত মাইলেজ কমে যাচ্ছে। একে তো পেট্রোলের চড়া দাম, তার উপর মাইলেজও পাওয়া যাচ্ছে কম। সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আবার উল্টো দিকে ই-20 তৈরি করতে অধিকাংশ আখ নিয়ে ফেলছে বলে চিনির মার্কেটেও আগুন হয়ে গেছে। অর্থাৎ সরকারের এই পলিসির ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে দুই দিক দিয়ে। ये जो नालायक लोग एथेनॉल की पॉलिसी चला रहे हैं, हम भारत के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नालायक लोग हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसका प्रमाण आपको देता हूं। भारत चीनी में, शुगर में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन गन्ने को डाइवर्ट किया गया एथेनॉल के लिए। इसकी वजह से क्या हो गया, आज चीनी के दाम देखिए, मुझ पे भरोसा मत कीजिए, आप चीनी के दाम देखिए कितना हो गया, आप ज्यादा भर रहे हो चीनी का। अब चीनी के दाम बढ़ गए तो एक्सपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया, तो देश का नुकसान हो गया। जो एक्सपोर्ट करते हमें फॉरेन रिजर्व मिलता था, बढ़ता था हमारा फॉरेन रिजर्व, वो बंद हो गया। উন্নত গবেষণা ও সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া সরকারের এই ভুলভাল নীতির কারণে দেশের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। চিনি উৎপাদনে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। ব্রাজিলের পরেই ভারত এমন একটা দেশ যে সারা বিশ্বে চিনি রপ্তানি করে বিরাট পরিমাণে বিদেশি মুদ্রা কামায়। কিন্তু সরকারের এই এক ই-20 নীতির ফলে সেই চিনির রপ্তানিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এখন এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে যে দেশের অভ্যন্তরে চিনির চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করা হতে পারে। কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তাহলে একবার ভেবে দেখো।